এইটা তুমি জানিছিলা এটা কাହା ପରିବାର ତମ ପରିବାର ହେଲା ଏଇଟା କାହା ପରିବାର ତମ ପରିବାର ତମ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ତମ ପରିବାର ଏଥର ବାପାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଡେ ଜାଣିଛ ଆପଣ ସମସ୍ତେ 9 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ତମ 10 ଜଣ ହଉଛ ତମ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର ବାପା ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଯିବା ହେଲା ମାମୁଁ ଘର ପରିବାର ଦେଖିବା ଏବେ ମାମୁଁ ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିନୟ କରି ଶିଖିବା ବୁଝିଲା ମାମୁଁ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଡାକିବା ହେଲା ମାର ରିଲେଟିଭ ମାମୁଁ ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାର ବାପଘର ଲୋକକୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଘର କହିବା ହେଲା ମାର ବାପଘର ମାର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଜଣ ମାର ବାପଘର ତାଙ୍କର ଆମର ମାମୁଁ ଘର ବୁଝିଲା ଆଉ ବାପା ବାପାର ଘର ତମ ନିଜ ଘର ହେଲା ମାର ଘର ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାର ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତମ ମାମୁଁ ଘର ଏ କାଟି କର ଏଟା ଆସ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଯିବା ओके एतरा इटा हमर गां आसिला ओके ठीक अछि एतर देखो कवर देखो अच्छा अच्छा कला औ एमे देखो वीडियो चली पाते ओजा मुनिया मारा एबे कियो चली पाते मुनिया मारा को हां एबे कियो चली माउसी आंटी नमस्कार करो एबे कियो चली कानी मामू कई चीज करता ओके देखो ये देखो अजा ये आई ये बड़ बड़ को ये आप देखो देखो समझते मामू ये माई ओके देखो एबे ए काटू करा ये अजा अजा काटू कर दे तम मां तम जन्म दे चली हैला मां को बापा को बापा ये तमरा अजा आ ये की रे आई मां को तम जन्म दे चली हैला तम मम्मी मम्मी करा मां ये बड़ी आई भले को तम मां को ताको मां तम मम्मी को मां ये बड़ी तम आई ये की रे मां मम्मी को मम्मी को ये की है मामा मामा हम दोनों मम्मी को ये भाई मामा मम्मी को भाई मामा ये की है स्त्री तुम भाई तुम मां को तुम मम्मी है तुम मम्मी को खाऊ चाहिए भाई एतर बुझी गया आगर समस्त को तमे चिनिला मार परिवार एतर तम बापार परिवार है एपड़े कहा परिवार अछंती बापा परिवार हैला एपड़े कहा परिवार अछंती मांगर परिवार हैला तेनु करी एपड़ होचन सब तम निज एपड़ सब तम मांगर काम तम निज बुझला एपर तमे संपर्क ये कहार कौन हो तमे जानिला तमे से घर झियो ए घर कोन हानी ए घर